Kama una malengo makubwa juu ya maisha yako na una maono makubwa juu ya maisha yako, au pengine unataka kubadilisha historia ya familia, unataka kubadilisha historia ya jamii au historia ya taifa kwa ujumla, kuna kitu unatakiwa kukielewa, kukifahamu na kukiweka kwenye akili zako mara zote, kwamba wakati ule unapoanza kuishi kwenye malengo yako, unapoanza kuonyesha uwezo wako, watu hawatakuelewa na pengine wanaweza wasikusapoti kabisa. Sasa kosa kubwa huwa watu wanaoanza kufanya jambo fulani, watu ambao wanakuwa ni wageni kwenye jambo fulani, wanataka kila mtu amshangilie, wanataka kila mtu awe upande wake. Lakini ukweli ni kwamba uhalisia haupo hivyo. Unapoanza kufanya kitu fulani ambacho hukuwahi kukifanya, lazima kuna watu watakupuuza, lazima kuna watu hawatokufuatilia, na kuna wengine hawatojali zaidi kuhusu wewe. Hicho ni kitu cha kawaida sana. Si kama wanakuchukia, si kama hawataki wewe ufanikiwe, lakini sababu kubwa ni kwamba ile picha ya ndoto wewe ulionayo umeonyeshwa wewe, hawajaonyeshwa wao. Yale maono ulionayo Mungu hajawaonyesha wao, bali amekuonyesha wewe, kwa sababu una uwezo wa kufanya kitu hicho kikawa kikubwa. Sasa watu hawawezi wakasapoti kitu ambacho hawajakiona. Watu hawawezi wakaamini kitu ambacho bado hawajakiona au hawajaona matokeo yake. Watakachokuwa wanaona mwanzo ni zile hatua ndogo ndogo unazozichukua kila siku, ni vile vitu ambavyo unavifanya kila siku, lakini bado havina matokeo, lakini bado havishawishi. Sasa kitu kikubwa na cha muhimu ambacho kitafanya watu waanze kukufuatilia, kitafanya watu waanze kukuelewa na waanze kukuthamini, basi ni consistency. Unapoamua kufanya jambo hilo kila siku kwa uthabiti, unapoamua kufanya hicho kitu kwa mwendelezo, alafu ukafanya kwa viwango vikubwa, alafu ukafanya kwa ujuzi na maarifa makubwa, taratibu unaanza kutuma ujumbe kwa watu. Taratibu mitazamo ya watu inaanza kubadilika kwa sababu ya consistency yako. Consistency yako itawafanya watu waanze kuona kweli upo serious na wala hauigizi, kwa sababu unapoanza kitu watu hawatakuelewa wala hawataelewa unamaanisha nini, na pengine wataishia kukushangaa au kukukosoa. Lakini unapoendelea wanaanza kukuona, wakakuona tena, manake wanaanza kukuchunguza, huyu kwa nini anafanya kitu hichi? Sasa unapoendelea na consistency hiyo mara kwa mara, miaka miwili, miaka mitatu bila ya kuacha, ndipo watu wanajua upo serious, na hapo wanaanza kukuelewa. Hivyo basi, unapoanza kuonyesha uwezo wako, unapoanza kuishi kwenye maono yako, unapoanza kutekeleza malengo yako, usitafute idhini ya kila mtu, na wala usitake kila mtu akuelewe au kila mtu awe upande wako. Kazi yako si kuwashawishi watu kwa maneno, bali ni kuonyesha kwa vitendo yale maono yako, kile kitu unachotaka kuwa kila siku bila ya kukiacha. Sasa basi, usilalamike, usianze kusema watu wako upande wangu. Usikate tamaa na wala usiache, kwa sababu kama una nia ya kukipata hicho kitu, kama maono yako ni kweli na unaamini kwamba hicho kitu kitakusaidia kufika mbali, hicho kitu kitabadilisha maisha yako, basi unatakiwa kuwa unafanya mara kwa mara. Kuna wakati utakosea, lakini unainuka tena, unaendelea, unaboresha, unatafuta mbinu nyingine, unainuka tena, unaendelea. Lakini usitake watu wakuelewe mwanzoni. Ukitaka watu wakuelewe, manake utakata tamaa bila hata ya kuonyesha kitu chako, bila hata ya kuanza kuishi kwenye malengo yako. Ujumbe wangu ni kwamba ukiamua kufanya jambo, basi anza kulifanya hicho kitu, anza kuishi kwenye hiyo mipango. Alafu sasa consistency yako na ubora wako ndiyo utakaowavutia watu wengine waanze kukuelewa na waanze kukufuatilia.
niandikie kwenye comment, ni jambo gani ambalo uliliacha kwa sababu tu watu hawakuonekana wako upande wako? Na kama ungekuwa unaendelea kulifanya hilo jambo, je, wewe unafikiri ungekuwa umefika wapi? Wewe unafikiri ungekuwa umefanya vitu vingapi kama sio kutaka kukubalika? Niandikie kwenye comment ili tujifunze kwa pamoja. Nikutakia wakati mwema. Bye bye.